ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल आष्ट धर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा अक्टोबर 2025 रे धनु राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल लग्न राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित। जदि आपणकर धनु राशि बा धनु लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पय उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करछन्ती। 18 अक्टोबर को कर्कट राशि को चलन करिवे। केतु सिंह राशि रे अछन्ती। शुक्र कन्या राशि रे 10 अक्टोबर रो अवस्थान करिवे। रवि कन्या राशि रे अछन्ती। 17 अक्टोबर को तुला राशि को चलन करिवे। मंगल एवं बुध तुला राशि रे अवस्थान करुछन्ती। राहु कुंभ राशि रे अछन्ती एवं शनि मीन राशि रे अवस्थान करुछन्ती। यह थिला अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपण निज जातकर प्रॉपर एनालिसिस करबा को चाहतांती तेबे वीडियो रे दिया जायतिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन, राशि परिवर्तन बा ग्रह मानकर वक्री चलन अथवा ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि। ताकू देखंतु एवं ए सब प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। धनु राशि रे अधिपति ग्रह हेउचंती बृहस्पति, जे कि सप्तम स्थान रे अछंती। सप्तम बृहस्पति शुभ अटंती एवं बृहस्पतिंकर संपूर्ण दृष्टि धनु राशि को रहुअछि। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि समय अत्यंत भल रहिबो। आपणकर धनाधिपति हेउचंती शनि, जे कि चतुर्थ स्थान रे बा मीन राशि रे अछंती। मीन राशि रो अधिपति हेउचंती बृहस्पति एवं बृहस्पति सप्तम स्थान रे अछंती। सप्तम बृहस्पति धन प्राप्ति, शुभ कर्म, धर्मानुष्ठान इत्यादि करांती। तेणु धन प्राप्ति दृष्टि एही समय अत्यंत शुभ अटे। जदि वाणिज्य व्यवसाय करुथांती तेबे भल समय रहिबो। पार्टनरशिप बिजनेस पई मध्य समय बहुत भल अछि। आपणकर आयाधिपति शुक्र कन्या राशि रे नीच थिबारु शुक्रंकर प्रतिकार निश्चय करंतु। शुक्रंकर प्रतिकार पई आपण प्रत्येक दिन ओम सम शुक्राय नमः जप करंतु। सर्वदा धला वस्त्र वा पिंक वस्त्र परिधान करंतु। शिवंकर सर्वदा पूजा करंतु। घरे माता लक्ष्मींकर पूजा करंतु। शुक्रवार उपवास करंतु बा सात्विक आहार ग्रहण करंतु। मातृशक्ति को सम्मान दियंतु। दरिद्र स्त्री लोक मानंकु धला पदार्थ यथा चाउल, चीनी, क्षीर, दही एवं सिल्वर कॉइन इत्यादि दान करंतु। प्रत्येक दिन संध्या बेले घरे कर्पूर रे आळती करंतु। शुक्रंकर कृपा प्राप्ति निश्चय हेबो। परिवार रे मध्य समय भल रहिबो। गृह मध्य रे धर्मानुष्ठान बा शुभ कार्य हेबार संभावना अछि। सप्तम स्थान रे बृहस्पति थिबारु स्वामी स्त्री के मध्य रे संपर्क बहुत भल रहिबो। दुहे मिसी धर्म कर्म रे समय अतिबाहित करिवे। कोनोसी देवालय बा धर्मस्थान बुली जिबार संभावना अछि। आपणकर संतान मानक सहित एवं पितांक सहित समय बहुत भल रहिबो। आपणकर पारिवारिक जीवन ओवरऑल बहुत भल अछि। विद्यार्थी मानकर मध्य अक्टोबर 2025 रे समय भल रहिबो। पंचमाधिपति मंगल एकादश स्थान रे अछंती। बृहस्पति मध्य सप्तम रे अछंती एवं तांकर दृष्टि आपणकर एकादश स्थान को एवं पंचम स्थान को रहुछि। तेणु विद्या शिक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे। टेस्ट बा एग्जामिनेशन जदि थिबो सेथिरे कृतकार्य हेबे। आपणकर कर्माधिपति बुध एकादश स्थान रे आय स्थान रे अछंती। बृहस्पति मध्य सप्तम रे शुभ अछंती। तेणु कर्म क्षेत्र रे बहुत भल समय रहिबो। कार्य रे उन्नति हेबो। वाणिज्य व्यवसाय रे लाभ हेबो। कर्म क्षेत्र रे प्रशंसा पाइबे एवं इंक्रीमेंट बा प्रमोशन हेबार संभावना रहिबो। 18 अक्टोबर परे बृहस्पति अष्टम स्थान को चलन कला परे समय एते भल रहिबो नाही। धनु राशि रा घात बार हेउछि शुक्रवार, घात चंद्र हेउछि मीन चंद्र, घात तिथि हेउछि द्वितीया तिथि, घात नक्षत्र हेउछि द्विजा नक्षत्र। एही दिन मानकरे अघटन बा दुर्घटना हेबार संभावना थाए। सावधानता अवलंबन करिवे। धनु राशि रा शुभ बार हेउछि गुरुवार, शुभ रंग हेउछि सैफ्रन, शुभ रत्न हेउछि पुष्पराग रत्न, शुभ धातु हेउछि सुना बा सुवर्ण, शुभ अंक हेउछि 3 एवं एहार श्रृंखला तथा 12, 21,
ତିରିଶ ଇତ୍ୟାଦି। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଯଦି ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଜ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।